3 stvari zbog koje biste danas trebali da budete srećni. Vikend je, jesen je na vratima i počinje još jedna svašterica. Moje ime je Sanja, a u narednih 10 sekundi gledate ono što nas očekuje u današnjem izdanju. Zamislite koliko bi čitanje jedne knjige bilo zanimljivije kada bi ispred vas bili ljudi koji oživljavaju likove i upotpunjuju priču. E pa, dragi moji, to nije više samo plod naše mašte, već smo mi posjetili jednu beogradsku šumu i upoznali članove LARP grupe. LARP je počeo u Srbiji 2000. godine, otprilike skupilo se nas nekoliko drugara i počeli smo pravimo nešto što je na kraju izašlo na LARP. Ova grupa koja se bavi samim LARP-om, ovom igrom, je GOR, Garda Gavranova, ali u suštini mi pripadamo pod udruženje koje se zove Branič Gavranova, koje za svoju svrhu ima zaštitu i očuvanje starih običaja, tradicija, kultura, zanata i toga. Pa primetit ćete da svi kostimi su skoro ručno rađeni, kao i brdo opreme, to spada pod zanate. Sama Garda, sam GOR, broji oko 40 ljudi, dok udruženje Branič Gavranova ima preko 70-80 ljudi, ne znam tačan broj. Što se kostima tiče, tu imamo brdo mladih ljudi koji su kreativni, ima nekoliko nas muškaraca koji pravimo oklope, ima puno devojaka, recimo ova devojka u belom ogrtaču, ona pravi kostime, ima još par devojaka koje su čisto zanatski sa nama, koje su baš dobre krojačice, prave srednjevekovne kostime, muške, ženske. Danas imamo nešto što zovemo quest, jednostavno avanturica, kao parče filma ili parče knjige, ali gde nismo ograničeni scenarijom. Postoji opšta pričica, a onda svi likovi rade šta hoće. Ne moraju kao Crvenkapica da idu pravo putem, nego jednostavno mogu da zaobiđu pravo do lovca i da povedu lovca sa sobom ako očekuju da će ih vuk napasti. E sad, mi glumimo da ne znamo da će nas sve i svašta napadati po šumi, a često uspem da sakrijem priču od ljudi, pa recimo pre 2 meseca na Bukulji su se najstrašniji isprepadali kada su se noću pojavile mumije. Pa obično ljudima opišem da je to kao neka knjiga koja se bavi fantastikom, znači likovi, fantazijski likovi, čak iz videoigara, pošto danas većinom omladina poznaje fantasy videoigre, na primjer WoW. I onda im opišem, to je isto sve kao u igri, samo što je uživo, znači uživo se svaki ima svoj unikatan lik, znači mora da smisli svoju priču, svoju biografiju, rasu, klasu. Pa uglavnom smo stacionirani ovde na Banjici, pošto nekako to će mi se najviše odgovara i već smo nekako navikli, to nam je standardna teritorija. Ali recimo bili smo i na Topčideru i imamo običaj da idemo ono što je jako lepo u stvari na LARP-u. Zašto bi ga ja preporučila svima je zbog toga što se družimo i što vrlo često putujemo zajedno. A to je ono što danas mislim roditelji ne mogu mnogo dece da priušte da idu na razna mesta i da imaju, zapravo da dožive nešto ovako zanimljivo i kreativno. I eto mi tako organizujemo malo kao kampovanje, čak nam dolaze i prijatelji iz Bugarske. Ja sam uglavnom sveštenik. Po defaultu trebalo bi da sam dobar, a da više stvari rešavam rečima nego oružjem, mada ponekad zavisi. Neke stvari ne mogu se razrešiti tako. Moram nešto da vam kažem, ja mnogo volim životinje, posebno kad su onako ne pupnaste, male,